हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Bhaibhaivlogs। बहुत दिन ला वीडियो आसी नहीं तो भाविली पाख आखे जाए गोटे वीडियो करदेवा। भद्रक प्रसिद्ध दपानाकानी पीठ जीवा आज से मकर संक्रांति मेलन हुए, बहुत बड़ मेलन हुए। जीवा चलते जीवा। एठू दपानाकानी 8 किलोमीटर देखो। भद्रक पटो आसले लेफ्ट साइड ये जावा पड़ो। एठू 8 किलोमीटर चलते जावा। You got me thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. राइट साइड रे देखो शिव मंदिर अच्छे गोटे। शिव मंदिर आकाश को देखिए, बहुत बढ़िया देखा। ये जो देखो जो हनुमान मंदिर अच्छी राइट साइड जी दपानाकानी की हनुमान मंदिर। दपानाकानी मेन गेट देखिए। मंदिर बढ़िया अच्छे देख। मकर संक्रांति मेला हुए, बड़ मेला पूरा जिते एरिया अच्छे पूरा कवर हो जाए। यात्रा फात्रा भी हुए, पूरा बड़ मेला हुए, प्रबल लोक आसते। यहाँ नुआ जगन्नाथ मंदिर तैयारी हो चलते कलर दिया हो दपानाकानी पीठ। तो फाइनाल आसिक दपानाकानी पीठ पाखे पहुँची जाइए। टिके गीत बाजी तो साउंड टे ये हो। देखो मंदिरटा ये अच्छे माँ दपानाकानी। चलते जीवा भीतर को। घोड़ा देखी पार्थे, घोड़ा अच्छे। बहुत पुराना मंदिरटा। मकर संक्रांति ये मेला हुए। माँ को देखी पार्थे, देखु दपानाकानी। मंदिर पछपट यपटे नई जा चलते सेपटे देखिए। कुंभीर फुम्भीर आसते तो नई कतिक जावा। खरा हो प्रबल,
ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ନଈର ସୁଅ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଆର ବି କୁମ୍ଭୀର ଆସନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମେଳା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦପାନାକିନି। ଖରା ହେଉଛି, ପଛରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଘର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ଉଠିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋର, ହେଇପାରେ ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବାକି ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ତ କଲର୍ ଦିଆହେଉଛି ସେପଟରେ, ଏପଟରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି, କାମ ସରିନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ମାଆଙ୍କ ଦପାନାକାନି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।